Hi guys, good morning din na Luzon, Visayas ug sa Mindanao. So natay probables number, probables number kuan para sa Monday. So 2 p.m. to 5 p.m. and then recap sa mga results ha. Please support mo sa akong YouTube channel kay Gohon Vlogs. So, result sa December, gahapon, December 11, 2026 is 372. And then, ang guide niya is 384. And then, next kuan, pagka 5 p.m., 485. And then, ang young guide is 497. And then, sa 9 p.m. draw, 598. And then, ang young guide is 610. Oh. So akong probables sa kuan niya sa 372 sa 2 p.m. 846 and 864 and then 287. Then sa 5 p.m. ang young guide is 497 and then ang probables na ko ni 475 and 574. And then sa 9 p.m. probables na ko 610 man ang guide, then 611 and 689 mo ni siya akong probables number. Oh. Ang atong regalo, VIP, isuwat ako ng isuwat ha. Then, regalo, special na SP number. Then, regalo. Ako lang balik ko na para di mo malipat ba, di mo makalimot. So, ato ang VIP, one time big time number. Please don't forget ha. Maintain 3 days or 1 week. Ibaw kung magawas ng number, one time big time number. So ato ang VIP number, dira atong VIP number, SP number, and then regalo. Ang VIP number na to so atong VIP number VIP 864, then special number 846. Then ato ang regalo para sa tanan 226 or 262. Muna VIP number na regalo number na to. Atong one time big time number, please don't forget ha. One time big time number na to dira 461 and 164 and 146. So dira ha, mo ni akong regalo ninyo 2 p.m. to 5 p.m. siya. 2 p.m. to 5 p.m. Dara ha. Oh. Picture rin palihog ha. Ay, ako may na picture naman noon. So, dara. Wait lang. So, dara. So ato ang result sa December 11, 372, 384 ang guide na to. So probables number 846, 864 and 287. And then sa 5 p.m. result is 485 and 497 and then probables number 475 and 574. So sa 9 p.m. is 598 and 610 ato ang guide and then 611 and 689. So VIP number 864, special number 846. Then regalo 226 and 262. One time big time number na to is 461 and 164 and 146. 2 p.m. to 5 p.m. na siya pustahan. Okay? So may buntag na lang din sa tanan sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. O hopefully magawas karong adlaw ang regalo niyo. Okay?
Okay, thank you guys for watching, okay? Luzon, Visayas, ug sa Mindanao. Love you always, guys.